हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुच्छे गोटे नुआ भिडियो को आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छे आम ओडिया पाठशाला को आपको बहुत सारा स्वागत। तो चलतु आज भिडियो स्टार्ट करें। अष्टम श्रेणी पिला जब किए अच्छा तो चैनल को निहाती भाव आसतु देखु फास्ट लास्ट तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियोस गुड़ा लाइक करूँ सांग मान सेयार करूँ जहाँद्वारा कि समस्त बेनिफिट्स पाइपर। ठीक अच्छे आमर आज वीडियो कौन प्लास्टिक्स कौन देखा कौन कौन अच्छी या भितर कौटा कौन हो पारुची प्लास्टिक व्यवहार कले आम केते सुविधा केते कौन असुविधा हो पार। आमर दैनंदिन जीवन अनेक प्लास्टिक तैयारी जिनिस व्यवहार करता सेगुड़िकर एक तालिका कर एवं प्रत्येक क्यों काम व्यवहृत हुए लेख। अनेक प्रकार प्लास्टिक्स अच्छी एवं प्रत्येक गोटे लेखाएं पॉलीमर यौगिक प्रस्तुति बेले तरल प्लास्टिक सृष्टि होता है। उत्तप्त तरल प्लास्टिक्स को आवश्यकता अनुसार विभिन्न छांचर ढला जाए एवं यह ठंडा हेले कठिन जिनसटी को छांचर बाहर करा जाए एणु विभिन्न प्रकार आकृति आकार प्लास्टिक जिनिस मिलता है। त्या देखा कौन उत्तप्त तरल प्लास्टिक्स को सूक्ष्म रंध्र विशिष्ट यंत्र में ढाली भिन्न भिन्न मोटाईर सूता प्रस्तुत करा जाए। यही सूता को आम कृत्रिम तंतु संश्लेषित तंतु कही था। प्लास्टिक्स रु कौन कौन सब तैयारी होची कौ जिनस कौ उपाय तैयारी होची यही सब लिखाई। तापर उत्तप्त तरल प्लास्टिक्स को स्वतंत्र समतल पृष्ठ ढाली प्लास्टिक चदर मध्य प्रस्तुत करी हुए। तरल प्लास्टिक रे विभिन्न प्रकार रंग मिसाई भिन्न भिन्न रंगर प्लास्टिक्स प्रस्तुत करा जाए। तामाने तरल प्लास्टिक भी जदि आम कलरटा मिसौचंदी तो रंगटा ऑटोमेटिकली सब कलरटा पूरा फुल हो गला पर प्लास्टिक टाक तरल ठंडा कले से गोटे कलरफुल जिनस हो बाहर। प्लास्टिक्स प्रकार होता टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स सब केते प्रकार कौन कौन जानिबे। ठीक अच्छे भौतिक प्रकृति को भित्ति कर प्लास्टिक्स गुड़िक मुख्यतः दुई श्रेणी विभक्त कर थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स व थर्मोसेट प्लास्टिक्स। आगे पढ़िया कौन थर्मोप्लास्टिक्स ताने प्लास्टिक्स को केतेटा भाग विभक्त कराई गोटे है थर्मोप्लास्टिक आ गोटे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स व थर्मोसेट प्लास्टिक्स दी भाग भाग कराई। आम फास्ट पढ़िया कौन थर्मोप्लास्टिक्स पढ़िया तापर थर्मोसेटिंग थर्मोसेट प्लास्टिक पढ़िया। केतेक कठिन प्लास्टिक्स को उत्तप्त कले नरम हो तरल अवस्था को आसे एवं ठंडा कले कठिन हो जाए ताकू पुनर्बार उत्तप्त कले पुणी तरल जाए और ठंडा कले पुणी कठिन हो जाए। यही प्रकृति को प्लास्टिक्स प्रत्यावर्ती भौतिक परिवर्तन रिभर्सिबल फिजिकल चेंज बोली कहुए। तमें ये ता निज अवस्था को फेरी आसी पार आमी जमी चाहिए भी सेमती कर सी उत्तप्त कले से नरम हो तरल अवस्था को आसे एवं पुणी कौन है ठंडा हो गले पुणी कठिन हो जाए। यही गुण थी प्लास्टिक्स गुड़िक हूँ थर्मोप्लास्टिक्स। यही श्रेणी प्लास्टिक्स गुड़िक रैखिक एकक सज्जा लिनियर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स रही है। एभली एकक सज्जार एकक गुड़िकर एक लंबा शिकुड़ी लंग चेन सृष्टि करी पॉलीमर प्रस्तुत हुए। चित्र 3.6 ए रे एकक सुझाई देख ये एकक सजाई। यही श्रेणीमुक्त प्लास्टिक्स उदाहरण होची पॉलीथिल पॉलीविनाइल क्लोराइड व पीवीसी पॉलीस्टेरीन व थर्मोकोल एक्रिलिक टेफ्लॉन इत्यादि एगुड़िक सब पुनर्चक्रण योग्य व रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स श्रेणी अंतर्भुक्त प्लास्टिक्स श्रेणीभुक्त अर्थात एगुड़िक पुनर्बार तरल व्यवहार उपयोगी करा जाय परिबो। तो यही सब जिनस कौन है आपको आम आउ थे यूज कर तो किसी असुविधा नहीं। तापर आसे कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये है 2 नंबर से है 1 नंबर। आउ केतेक कठिन प्लास्टिक्स को उत्तप्त कले ता नरम हुए ना कि तरल अवस्था को आसे ना अर्थात एगुड़िक भौतिक परिवर्तन अप्रत्यावर्ती इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज अटे। यही गुण थे प्लास्टिक्स गुड़िक थर्मोसेटिंग थर्मोसेट प्लास्टिक्स कहुए अर्थात प्रस्तुति बेले एगुड़िक जो आकार आकृति धारण करते ताहा परिवर्तनशील नुहे। यही श्रेणीभुक्त प्लास्टिक्स गुड़िकर एक गुड़िकर सज्जा को क्रॉस लिंक्ड एकक सज्जा व क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स कहुए। प्रत्येक बाक्स गोटे लेखा एकक को सूचाऊँगी।
ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମୂହର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବେକେଲାଇଟ୍, ମେଲାମାଇନ୍, ଫର୍ମିକା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ହେଲା କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ। ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ ରିସାଇକ୍ଲେବୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରିସାଇକେଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ରିସାଇକେଲେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ସେଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ବା ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାର। କିନ୍ତୁ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସଟା ରିସାଇକେଲ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦିଓ ସିଏ ମାଟିରେ ମିଶିବାଟା ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିସାଇକେଲ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାର ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର ପ୍ରକୃତି, ନେଚର୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଆକାର ଆକୃତି ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ତାପର କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରୂପେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ରୂପେ ତଥା ସୁଇଚ୍ ହୋଲ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବେକେଲାଇଟ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ଭଙ୍ଗୁର ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପିଟିଲେ କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଭଙ୍ଗୁର। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ହାଲୁକା, ଶକ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଆଦି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଏହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ଔଷଧ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବୋତଲରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇପାରେ। ମେଲାମାଇନ୍ ପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ଅଟେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର ଉପଯୋଗିତା। ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଧାତୁ ତିଆରି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। କାଚ, ଚୀନାମାଟି ଆଦି ତିଆରି ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗୁର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଜିନିଷ ସାଧାରଣତଃ ହାଲୁକା, ଅଭଙ୍ଗୁର, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶସ୍ତା। ତଳେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପଯୋଗିତା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଦେଖିବା। ପଲିଥିନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ବୁଣିବା କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍, କ୍ଷୀର ଓ ତେଲ ପାଉଚ୍, ବୋତଲ, ସରୁ ଟ୍ୟୁବ୍, ମଗ୍, ବାଲ୍ଟି, ବେସିନ୍, ଜଗ୍, ବାସନକୁସନ, ଆଇନା, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, କୋଠା ଉପରେ ରଖାଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ ଆଦି ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ପିଭିସି। ଏଥିରେ ଶିଶି, ବୋତଲ, ଜାର୍, ଜଗ୍, ମଗ୍, ବାଲ୍ଟି, ବେସିନ୍, ପାଣି ପାଇପ୍, ଟାଇଲ୍, ଚମଡ଼ା ଜୋତାର ତଳ ଭାଗ ବା ସୋଲ୍, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜୋତା, ଚପଲ, ବର୍ଷାତି ରେନିକୋଟ୍ ଆଦି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପଲିପ୍ରପିନ୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦଉଡ଼ି, ଗାଲିଚା ବୁଣିବା ଦଉଡ଼ି, ମାଛଧରା ଜାଲର ସୂତା, ମଶାରୀ ସୂତା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପଲିଷ୍ଟିରେନ୍ ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ସୋଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଚ ଜିନିଷ, ଔଷଧ ବୋତଲ, କ୍ୟାମେରା, ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଦାମିକା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦିର ପ୍ୟାକିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଫ୍ରିଜ୍ ଓ କୁଲରର ତାପ ଅପରିବାହୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ଟେଫ୍ଲନ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଟେଫ୍ଲନ୍ ନନ୍‌ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ, ତାୱା, ପ୍ରେସର କୁକର, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତର ପଟେ ଟେଫ୍ଲନ୍‌ର ଆବରଣ ଦେଲେ ତେଲ, ପାଣି, ରନ୍ଧା ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଖି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ବାସନଟିକୁ ଧୋଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପେଣ୍ଟରେ ଟେଫ୍ଲନ୍ ମିଶାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କାନ୍ଥରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଦାଗ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେତେକ ଦାମିକା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଥା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ରିଲିକ୍। ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଏହା କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏହା କାଚ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଅଭଙ୍ଗୁର ହୋଇଥିବାରୁ କାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ବସ୍, କାର୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଜଳଜାହାଜ ଆଦି ଝରକାରେ ଏବଂ ସାମ୍ନା ପଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବେକେଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ଯଥା ସୁଇଚ୍, ପ୍ଲଗ୍, ହୋଲ୍ଡର, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟିଭିର ବାକ୍ସ,
ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ପ୍ରେସର କୁକର, ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଦିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜେସ୍ର ଆମ ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି, ଖାଲି ମାନେ ଦେଖ। ତାର ହେଲା ଫର୍ମିକା। ସନମାଇକା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଭୁକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କାଠ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯଥା ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ଡେସ୍କ ଆଦି ଉପରେ ଏହାର ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରର କବାଟ, ଝରକା କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବରଣ ଦିଆଯାଏ। ରେଳ ବଗି, ବସ୍ ଭିତର ପଟର ଆବରଣ ରୂପେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ମେଲାମାଇନ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାସନକୁସନ, କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ଚଟାଣ ଓ କାନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟାଇଲ୍, ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ କପଡ଼ା ଆଦି ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଳିମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକରେ ଏହାର ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁ ଧରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ତ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ବୁଝି ଯଦି ନ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଅଗେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପଢ଼େଇ ପାରିଲିନି, ତାପରେ ୟାପରେ ରହିଛି ଆମର ଆମେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିବେଶ କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ସିନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଉ କି ଏବେ ହଉ କି ଯେତିକି ସବୁ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଆଣ୍ଡ ସି ୟୁ again in the next video. Thanks for watching my video. Thank you so much.